बेहतर से शादी करूंगा। आफ्ताब आफ्ताब, मैं मरूं या कयामत आए, मगर ये नहीं हो सकता। जागती आंखों से ख्वाब देख रहे हो तुम। आपके पास इनकार का ऑप्शन नहीं है मामू। चलो। आफ्ताब, पारस को छोड़ दे। आफ्ताब, ये तो तू अच्छे से जानता है कि पारस को तो मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगा। मामू अगर हिले ना तो पारस को गोली मार दूंगा मैं सच बता रहा था, गोली मार दूंगा सर। जय नाज़रीन, ड्रामा से मुआफिज की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि आफ्ताब अब पारस को हासिल करने के लिए हर हद पार करने पर तैयार है। इसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि इसके रास्ते में कौन आता है, बल्कि वो पारस को हासिल करने के लिए किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए जब आफ्ताब पारस को बंदूक की नोक पर यरगमाल बना लेता है तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो जाती है। आफ्ताब अपने मामू से कहता है, आपके पास इनकार की कोई ऑप्शन नहीं है मामू, पारस मेरी मंगेतर है और मैं इससे शादी करके रहूंगा। लेकिन जावर किसी भी सूरत पारस को आफ्ताब के हवाले करने के लिए तैयार नहीं होता। जावर साफ अल्फाज में इसे धमकी देता है कि पारस को छोड़ दो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही तुम्हें इसे यहाँ से ले जाने दूंगा। लेकिन आफ्ताब भी पीछे हटने वाला नहीं, वो मुस्कुराते हुए जावर को धमकी देता है कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस पारस को गोली मार देगा। और यही वो लम्हा होगा जब जावर और आफ्ताब के दरमियान असल मुकाबला शुरू होगा। आफ्ताब को लगता है कि पारस को बंदूक की नोक पर रखकर वो जावर को मजबूर कर सकता है, लेकिन इसे ये अंदाजा नहीं कि जावर पारस को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकता है। दूसरी तरफ आफ्ताब का मामू भी इसे रोकने की कोशिश करता है। वो जानता है कि आफ्ताब जो कुछ कर रहा है इसका इंतखाब बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे ही मौका मिलता है जावर आफ्ताब से बंदूक छूटने की कोशिश करता है और इसी दौरान सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि बंदूक छीनने की कोशिश में आफ्ताब खुद भी गोली का निशाना बनने वाला है, यानी जिस बंदूक के जरिए वो पारस को डरा रहा था वही बंदूक इसके अपने अंजाम का सबब बन सकती है। और दोस्तों, अगर ऐसा होता तो आफ्ताब का अंजाम भी इसकी अपनी लालच की वजह से होगा। शुरू में आफ्ताब अपने मामू की जायदाद के पीछे था, लेकिन बाद में इसकी लालच ने इसे पारस तक पहुंचा दिया। वो हर कीमत पर पारस से शादी करना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ पारस के दिल में जावर के लिए मोहब्बत मौजूद है। जावर एक बार फिर अपनी जान खतरे में डालकर पारस की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। और यही वो लम्हा होगा जब मीर बजाज को भी हकीकत समझ आ जाएगी कि पारस की हिफाजत और खुदशी सिर्फ जावर के साथ है। इसलिए मीर बजाज हारून से भी अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहेगा कि इसने पारस की शादी हारून से करवाने का सोचकर बहुत बड़ी गलती की है। हारून बेतराफ करेगा और इसे अब एहसास हो चुका है कि जावर और पारस एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसलिए वो जावर और पारस की शादी पर कोई एतराज नहीं करेगा। और जैसे ही पारस को ये खबर मिलेगी कि अब इसकी शादी जावर से होने में कोई रुकावट नहीं रही तो यकीनन वो बेहद खुश हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यार जावर और पारस आखिरकार एक हो जाएंगे? तो देखिए ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली। जय नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुआफिज की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि आफ्ताब अब पारस को हासिल करने के लिए हर हद पार करने पर तैयार है। इसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि इसके रास्ते में कौन आता है, बल्कि वो पारस को हासिल करने के लिए किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए जब आफ्ताब पारस को बंदूक की नोक पर यरगमाल बना लेता है तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो जाती है। आफ्ताब अपने मामू से कहता है, आपके पास इनकार की कोई ऑप्शन नहीं है मामू, पारस मेरी मंगेतर है और मैं इससे शादी करके रहूंगा। लेकिन जावर किसी भी सूरत पारस को आफ्ताब के हवाले करने के लिए तैयार नहीं होता। जावर साफ अल्फाज में इसे धमकी देता है कि पारस को छोड़ दो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही तुम्हें इसे यहाँ से ले जाने दूंगा। लेकिन आफ्ताब भी पीछे हटने वाला नहीं, वो मुस्कुराते हुए जावर को धमकी देता है कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस पारस को गोली मार देगा। और यही वो लम्हा होगा जब जावर और आफ्ताब के दरमियान असल मुकाबला शुरू होगा। आफ्ताब को लगता है कि पारस को बंदूक की नोक पर रखकर वो जावर को मजबूर कर सकता है, लेकिन इसे ये अंदाजा नहीं कि जावर पारस को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकता है। दूसरी तरफ आफ्ताब का मामू भी इसे रोकने की कोशिश करता है। वो जानता है कि आफ्ताब जो कुछ कर रहा है इसका इंतखाब बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे ही मौका मिलता है जावर आफ्ताब से बंदूक छूटने की कोशिश करता है और इसी दौरान सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि बंदूक छीनने की कोशिश में आफ्ताब खुद भी गोली का निशाना बनने वाला है, यानी जिस बंदूक के जरिए वो पारस को डरा रहा था वही बंदूक इसके अपने अंजाम का सबब बन सकती है। और दोस्तों, अगर ऐसा होता तो आफ्ताब का अंजाम भी इसकी अपनी लालच की वजह से होगा। शुरू में आफ्ताब अपने मामू की जायदाद के पीछे था, लेकिन बाद में इसकी लालच ने इसे पारस तक पहुंचा दिया। वो हर कीमत पर पारस से शादी करना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ पारस के दिल में जावर के लिए मोहब्बत मौजूद है। जावर एक बार फिर अपनी जान खतरे में डालकर पारस की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। और यही वो लम्हा होगा जब मीर बजाज को भी हकीकत समझ आ जाएगी कि पारस की हिफाजत और खुदशी सिर्फ जावर के साथ है। इसलिए मीर बजाज हारून से भी अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहेगा कि इसने पारस की शादी हारून से करवाने का सोचकर बहुत बड़ी गलती की है। हारून बेतराफ करेगा और इसे अब एहसास हो चुका है कि जावर और पारस एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसलिए वो जावर और पारस की शादी पर कोई एतराज नहीं करेगा। और जैसे ही पारस को ये खबर मिलेगी कि अब इसकी शादी जावर से होने में कोई रुकावट नहीं रही तो यकीनन वो बेहद खुश हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यार जावर और पारस आखिरकार एक हो जाएंगे? तो देखिए ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली किस्त और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त मालूमात पहुंचती रहें। जय नाज़रीन, ड्रामा से मुआफिज की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि आफ्ताब अब पारस को हासिल करने के लिए हर हद पार करने पर तैयार है।
اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے راستے میں کون آتا ہے، بلکہ وہ پارس کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی جان لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس لیے جب آفتاب پارس کو بندوق کی نوک پر یرغمال بنا لیتا ہے تو صورتحال انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے۔ آفتاب اپنے ماموں سے کہتا ہے، آپ کے پاس انکار کی کوئی آپشن نہیں ہے ماموں، پارس میری منگیتر ہے اور میں اس سے شادی کر کے رہوں گا۔ لیکن زاور کسی بھی صورت پارس کو آفتاب کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ زاور صاف الفاظ میں اسے دھمکی دیتا ہے کہ پارس کو چھوڑ دو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی تمہیں اسے یہاں سے لے جانے دوں گا۔ لیکن آفتاب بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں، وہ مسکراتے ہوئے زاور کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس پارس کو گولی مار دے گا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب زاور اور آفتاب کے درمیان اصل مقابلہ شروع ہوگا۔ آفتاب کو لگتا ہے کہ پارس کو بندوق کی نوک پر رکھ کر وہ زاور کو مجبور کر سکتا ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں کہ زاور پارس کو بچانے کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا سکتا ہے۔ دوسری طرف آفتاب کا ماموں بھی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آفتاب جو کچھ کر رہا ہے اس کا انتخاب بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی موقع ملتا ہے زاور آفتاب سے بندوق چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور اسی دوران صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بندوق چھیننے کی کوشش میں آفتاب خود بھی گولی کا نشانہ بننے والا ہے، یعنی جس بندوق کے ذریعے وہ پارس کو ڈرا رہا تھا وہی بندوق اس کے اپنے انجام کا سبب بن سکتی ہے۔ اور دوستوں اگر ایسا ہوتا تو آفتاب کا انجام بھی اس کی اپنی لالچ کی وجہ سے ہوگا۔ شروع میں آفتاب اپنے ماموں کی جائیداد کے پیچھے تھا، لیکن بعد میں اس کی لالچ نے اسے پارس تک پہنچا دیا۔ وہ ہر قیمت پر پارس سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ دوسری طرف پارس کے دل میں زاور کے لیے محبت موجود ہے۔ زاور ایک بار پھر اپنی جان خطرے میں ڈال کر پارس کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب میر بزاد کو بھی حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ پارس کی حفاظت اور خودکشی صرف زاور کے ساتھ ہے۔ اس لیے میر بزاد ہارون سے بھی اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہے گا کہ اس نے پارس کی شادی ہارون سے کروانے کا سوچ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہارون بھی اعتراف کرے گا اور اسے اب احساس ہو چکا ہے کہ زاور اور پارس ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ اس لیے وہ زاور اور پارس کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا، اور جیسے ہی پارس کو یہ خبر ملے گی کہ اب اس کی شادی زاور سے ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی تو یقیناً وہ بے حد خوش ہو جائے گی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا زاور اور پارس آخرکار ایک ہو جائیں گے؟ تو دیکھیے ڈرامہ سیریل محافظ کی اگلی قسط، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس بر وقت معلومات پہنچتی رہیں۔ جی ناظرین، ڈرامہ سے محافظ کی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ آفتاب اب پارس کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے پر تیار ہے۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے راستے میں کون آتا ہے، بلکہ وہ پارس کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی جان لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس لیے جب آفتاب پارس کو بندوق کی نوک پر یرغمال بنا لیتا ہے تو صورتحال انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے۔ آفتاب اپنے ماموں سے کہتا ہے، آپ کے پاس انکار کی کوئی آپشن نہیں ہے ماموں، پارس میری منگیتر ہے اور میں اس سے شادی کر کے رہوں گا۔ لیکن زاور کسی بھی صورت پارس کو آفتاب کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ زاور صاف الفاظ میں اسے دھمکی دیتا ہے کہ پارس کو چھوڑ دو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی تمہیں اسے یہاں سے لے جانے دوں گا۔ لیکن آفتاب بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں، وہ مسکراتے ہوئے زاور کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس پارس کو گولی مار دے گا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب زاور اور آفتاب کے درمیان اصل مقابلہ شروع ہوگا۔ آفتاب کو لگتا ہے کہ پارس کو بندوق کی نوک پر رکھ کر وہ زاور کو مجبور کر سکتا ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں کہ زاور پارس کو بچانے کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا سکتا ہے۔ دوسری طرف آفتاب کا ماموں بھی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آفتاب جو کچھ کر رہا ہے اس کا انتخاب بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی موقع ملتا ہے زاور آفتاب سے بندوق چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور اسی دوران صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بندوق چھیننے کی کوشش میں آفتاب خود بھی گولی کا نشانہ بننے والا ہے، یعنی جس بندوق کے ذریعے وہ پارس کو ڈرا رہا تھا وہی بندوق اس کے اپنے انجام کا سبب بن سکتی ہے۔ اور دوستوں اگر ایسا ہوتا تو آفتاب کا انجام بھی اس کی اپنی لالچ کی وجہ سے ہوگا۔ شروع میں آفتاب اپنے ماموں کی جائیداد کے پیچھے تھا، لیکن بعد میں اس کی لالچ نے اسے پارس تک پہنچا دیا۔ وہ ہر قیمت پر پارس سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ دوسری طرف پارس کے دل میں زاور کے لیے محبت موجود ہے۔ زاور ایک بار پھر اپنی جان خطرے میں ڈال کر پارس کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب میر بزاد کو بھی حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ پارس کی حفاظت اور خودکشی صرف زاور کے ساتھ ہے۔ اس لیے میر بزاد ہارون سے بھی اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہے گا کہ اس نے پارس کی شادی ہارون سے کروانے کا سوچ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہارون بھی اعتراف کرے گا اور اسے اب احساس ہو چکا ہے کہ زاور اور پارس ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ اس لیے وہ زاور اور پارس کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا، اور جیسے ہی پارس کو یہ خبر ملے گی کہ اب اس کی شادی زاور سے ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی تو یقیناً وہ بے حد خوش ہو جائے گی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا زاور اور پارس آخرکار ایک ہو جائیں گے؟ تو دیکھیے ڈرامہ سیریل محافظ کی اگلی قسط، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس بر وقت معلومات پہنچتی رہیں۔ جی ناظرین، ڈرامہ سے محافظ کی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ آفتاب اب پارس کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے پر تیار ہے۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے راستے میں کون آتا ہے، بلکہ وہ پارس کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی جان لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس لیے جب آفتاب پارس کو بندوق کی نوک پر یرغمال بنا لیتا ہے تو صورتحال انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے۔ آفتاب اپنے ماموں سے کہتا ہے، آپ کے پاس انکار کی کوئی آپشن نہیں ہے ماموں، پارس میری منگیتر ہے اور میں اس سے شادی کر کے رہوں گا۔ لیکن زاور کسی بھی صورت پارس کو آفتاب کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
जावर साफ अल्फाज में इसे धमकी देता है कि पारस को छोड़ दो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही तुम्हें इसे यहाँ से ले जाने दूंगा। लेकिन आफ्ताब भी पीछे हटने वाला नहीं, वो मुस्कुराते हुए जावर को धमकी देता है कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस पारस को गोली मार देगा। और यही वो लम्हा होगा जब जावर और आफ्ताब के दरमियान असल मुकाबला शुरू होगा। आफ्ताब को लगता है कि पारस को बंदूक की नोक पर रखकर वो जावर को मजबूर कर सकता है, लेकिन इसे ये अंदाजा नहीं कि जावर पारस को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकता है। दूसरी तरफ आफ्ताब का मामू भी इसे रोकने की कोशिश करता है। वो जानता है कि आफ्ताब जो कुछ कर रहा है इसका इंतखाब बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे ही मौका मिलता है जावर आफ्ताब से बंदूक छूटने की कोशिश करता है और इसी दौरान सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि बंदूक छीनने की कोशिश में आफ्ताब खुद भी गोली का निशाना बनने वाला है, यानी जिस बंदूक के जरिए वो पारस को डरा रहा था वही बंदूक इसके अपने अंजाम का सबब बन सकती है। और दोस्तों अगर ऐसा होता तो आफ्ताब का अंजाम भी इसकी अपनी लालच की वजह से होगा। शुरू में आफ्ताब अपने मामू की जायदाद के पीछे था, लेकिन बाद में इसकी लालच ने इसे पारस तक पहुंचा दिया। वो हर कीमत पर पारस से शादी करना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ पारस के दिल में जावर के लिए मोहब्बत मौजूद है। जावर एक बार फिर अपनी जान खतरे में डालकर पारस की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। और यही वो लम्हा होगा जब मीर बजाज को भी हकीकत समझ आ जाएगी कि पारस की हिफाजत और खुदशी सिर्फ जावर के साथ है। इसलिए मीर बजाज हारून से भी अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहेगा कि इसने पारस की शादी हारून से करवाने का सोचकर बहुत बड़ी गलती की है। हारून पे एतराफ़ करेगा और इसे अब एहसास हो चुका है कि जावर और पारस एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसलिए वो जावर और पारस की शादी पर कोई एतराज़ नहीं करेगा। और जैसे ही पारस को ये खबर मिलेगी कि अब इसकी शादी जावर से होने में कोई रुकावट नहीं रही, तो यकीनन वो बेहद खुश हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जावर और पारस आखिरकार एक हो जाएंगे। तो देखिए ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली किस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त मालूमात पहुँचती रहें। जय नाज़रीन, ड्रामा से मुआफिज की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि आफ्ताब अब पारस को हासिल करने के लिए हर हद पार करने पर तैयार है। इसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि इसके रास्ते में कौन आता है, बल्कि वो पारस को हासिल करने के लिए किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए जब आफ्ताब पारस को बंदूक की नोक पर यरकमाल बना लेता है तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो जाती है। आफ्ताब अपने मामू से कहता है, आपके पास इनकार की कोई ऑप्शन नहीं है मामू, पारस मेरी मंगेतर है और मैं इससे शादी करके रहूंगा। लेकिन जावर किसी भी सूरत पारस को आफ्ताब के हवाले करने के लिए तैयार नहीं होता। जावर साफ अल्फाज में इसे धमकी देता है कि पारस को छोड़ दो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही तुम्हें इसे यहाँ से ले जाने दूंगा। लेकिन आफ्ताब भी पीछे हटने वाला नहीं, वो मुस्कुराते हुए जावर को धमकी देता है कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस पारस को गोली मार देगा। और यही वो लम्हा होगा जब जावर और आफ्ताब के दरमियान असल मुकाबला शुरू होगा। आफ्ताब को लगता है कि पारस को बंदूक की नोक पर रखकर वो जावर को मजबूर कर सकता है, लेकिन इसे ये अंदाजा नहीं कि जावर पारस को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकता है। दूसरी तरफ आफ्ताब का मामू भी इसे रोकने की कोशिश करता है। वो जानता है कि आफ्ताब जो कुछ कर रहा है इसका इंतखाब बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे ही मौका मिलता है जावर आफ्ताब से बंदूक छूटने की कोशिश करता है और इसी दौरान सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि बंदूक छीनने की कोशिश में आफ्ताब खुद भी गोली का निशाना बनने वाला है, यानी जिस बंदूक के जरिए वो पारस को डरा रहा था वही बंदूक इसके अपने अंजाम का सबब बन सकती है। और दोस्तों अगर ऐसा होता तो आफ्ताब का अंजाम भी इसकी अपनी लालच की वजह से होगा। शुरू में आफ्ताब अपने मामू की जायदाद के पीछे था, लेकिन बाद में इसकी लालच ने इसे पारस तक पहुंचा दिया। वो हर कीमत पर पारस से शादी करना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ पारस के दिल में जावर के लिए मोहब्बत मौजूद है। जावर एक बार फिर अपनी जान खतरे में डालकर पारस की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। और यही वो लम्हा होगा जब मीर बजाज को भी हकीकत समझ आ जाएगी कि पारस की हिफाजत और खुदशी सिर्फ जावर के साथ है। इसलिए मीर बजाज हारून से भी अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहेगा कि इसने पारस की शादी हारून से करवाने का सोचकर बहुत बड़ी गलती की है। हारून पे एतराफ़ करेगा और इसे अब एहसास हो चुका है कि जावर और पारस एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसलिए वो जावर और पारस की शादी पर कोई एतराज़ नहीं करेगा। और जैसे ही पारस को ये खबर मिलेगी कि अब इसकी शादी जावर से होने में कोई रुकावट नहीं रही, तो यकीनन वो बेहद खुश हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जावर और पारस आखिरकार एक हो जाएंगे। तो देखिए ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली किस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त मालूमात पहुँचती रहें। जय नाज़रीन, ड्रामा से मुआफिज की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि आफ्ताब अब पारस को हासिल करने के लिए हर हद पार करने पर तैयार है। इसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि इसके रास्ते में कौन आता है, बल्कि वो पारस को हासिल करने के लिए किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए जब आफ्ताब पारस को बंदूक की नोक पर यरकमाल बना लेता है तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो जाती है। आफ्ताब अपने मामू से कहता है, आपके पास इनकार की कोई ऑप्शन नहीं है मामू, पारस मेरी मंगेतर है और मैं इससे शादी करके रहूंगा।
لیکن زاور کسی بھی صورت پارس کو آفتاب کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ زاور صاف الفاظ میں اسے دھمکی دیتا ہے کہ پارس کو چھوڑ دو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی تمہیں اسے یہاں سے لے جانے دوں گا۔ لیکن آفتاب بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں، وہ مسکراتے ہوئے زاور کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس پارس کو گولی مار دے گا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب زاور اور آفتاب کے درمیان اصل مقابلہ شروع ہوگا۔ آفتاب کو لگتا ہے کہ پارس کو بندوق کی نوک پر رکھ کر وہ زاور کو مجبور کر سکتا ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں کہ زاور پارس کو بچانے کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا سکتا ہے۔ دوسری طرف آفتاب کا ماموں بھی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آفتاب جو کچھ کر رہا ہے اس کا انتخاب بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی موقع ملتا ہے زاور آفتاب سے بندوق چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور اسی دوران صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بندوق چھیننے کی کوشش میں آفتاب خود بھی گولی کا نشانہ بننے والا ہے، یعنی جس بندوق کے ذریعے وہ پارس کو ڈرا رہا تھا وہی بندوق اس کے اپنے انجام کا سبب بن سکتی ہے۔ اور دوستوں اگر ایسا ہوتا تو آفتاب کا انجام بھی اس کی اپنی لالچ کی وجہ سے ہوگا۔ شروع میں آفتاب اپنے ماموں کی جائیداد کے پیچھے تھا، لیکن بعد میں اس کی لالچ نے اسے پارس تک پہنچا دیا۔ وہ ہر قیمت پر پارس سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ دوسری طرف پارس کے دل میں زاور کے لیے محبت موجود ہے۔ زاور ایک بار پھر اپنی جان خطرے میں ڈال کر پارس کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب میر بزاد کو بھی حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ پارس کی حفاظت اور خودکشی صرف زاور کے ساتھ ہے۔ اس لیے میر بزاد ہارون سے بھی اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہے گا کہ اس نے پارس کی شادی ہارون سے کروانے کو سوچ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہارون بھی اعتراف کرے گا اور اسے اب احساس ہو چکا ہے کہ زاور اور پارس ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں، اس لیے وہ زاور اور پارس کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ اور جیسے ہی پارس کو یہ خبر ملے گی کہ اب اس کی شادی زاور سے ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی تو یقیناً وہ بے حد خوش ہو جائے گی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا زاور اور پارس آخرکار ایک ہو جائیں گے؟ تو دیکھیے ڈرامہ سیریل محافظ کی اگلی قسط، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس بر وقت معلومات پہنچتی رہیں۔ جی ناظرین، ڈرامہ سے محافظ کی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ آفتاب اب پارس کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے پر تیار ہے۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے راستے میں کون آتا ہے، بلکہ وہ پارس کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی جان لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس لیے جب آفتاب پارس کو بندوق کی نوک پر یرغمال بنا لیتا ہے تو صورتحال انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے۔ آفتاب اپنے ماموں سے کہتا ہے، آپ کے پاس انکار کی کوئی آپشن نہیں ہے ماموں، پارس میری منگیتر ہے اور میں اس سے شادی کر کے رہوں گا۔ لیکن زاور کسی بھی صورت پارس کو آفتاب کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ زاور صاف الفاظ میں اسے دھمکی دیتا ہے کہ پارس کو چھوڑ دو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی تمہیں اسے یہاں سے لے جانے دوں گا۔ لیکن آفتاب بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں، وہ مسکراتے ہوئے زاور کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس پارس کو گولی مار دے گا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب زاور اور آفتاب کے درمیان اصل مقابلہ شروع ہوگا۔ آفتاب کو لگتا ہے کہ پارس کو بندوق کی نوک پر رکھ کر وہ زاور کو مجبور کر سکتا ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں کہ زاور پارس کو بچانے کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا سکتا ہے۔ دوسری طرف آفتاب کا ماموں بھی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آفتاب جو کچھ کر رہا ہے اس کا انتخاب بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی موقع ملتا ہے زاور آفتاب سے بندوق چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور اسی دوران صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بندوق چھیننے کی کوشش میں آفتاب خود بھی گولی کا نشانہ بننے والا ہے، یعنی جس بندوق کے ذریعے وہ پارس کو ڈرا رہا تھا وہی بندوق اس کے اپنے انجام کا سبب بن سکتی ہے۔ اور دوستوں اگر ایسا ہوتا تو آفتاب کا انجام بھی اس کی اپنی لالچ کی وجہ سے ہوگا۔ شروع میں آفتاب اپنے ماموں کی جائیداد کے پیچھے تھا، لیکن بعد میں اس کی لالچ نے اسے پارس تک پہنچا دیا۔ وہ ہر قیمت پر پارس سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ دوسری طرف پارس کے دل میں زاور کے لیے محبت موجود ہے۔ زاور ایک بار پھر اپنی جان خطرے میں ڈال کر پارس کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب میر بزاد کو بھی حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ پارس کی حفاظت اور خودکشی صرف زاور کے ساتھ ہے۔ اس لیے میر بزاد ہارون سے بھی اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہے گا کہ اس نے پارس کی شادی ہارون سے کروانے کو سوچ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہارون بھی اعتراف کرے گا اور اسے اب احساس ہو چکا ہے کہ زاور اور پارس ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں، اس لیے وہ زاور اور پارس کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ اور جیسے ہی پارس کو یہ خبر ملے گی کہ اب اس کی شادی زاور سے ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی تو یقیناً وہ بے حد خوش ہو جائے گی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا زاور اور پارس آخرکار ایک ہو جائیں گے؟ تو دیکھیے ڈرامہ سیریل محافظ کی اگلی قسط، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس بر وقت معلومات پہنچتی رہیں۔ جی ناظرین، ڈرامہ سے محافظ کی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ آفتاب اب پارس کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے پر تیار ہے۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے راستے میں کون آتا ہے، بلکہ وہ پارس کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی جان لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس لیے جب آفتاب پارس کو بندوق کی نوک پر یرغمال بنا لیتا ہے تو صورتحال انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے۔ آفتاب اپنے ماموں سے کہتا ہے، آپ کے پاس انکار کی کوئی آپشن نہیں ہے ماموں، پارس میری منگیتر ہے اور میں اس سے شادی کر کے رہوں گا۔ لیکن زاور کسی بھی صورت پارس کو آفتاب کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
जावर साफ अल्फाज में इसे धमकी देता है कि पारस को छोड़ दो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही तुम्हें इसे यहाँ से ले जाने दूंगा। लेकिन आफ्ताब भी पीछे हटने वाला नहीं, वो मुस्कुराते हुए जावर को धमकी देता है कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस पारस को गोली मार देगा। और यही वो लम्हा होगा जब जावर और आफ्ताब के दरमियान असल मुकाबला शुरू होगा। आफ्ताब को लगता है कि पारस को बंदूक की नोक पर रखकर वो जावर को मजबूर कर सकता है, लेकिन इसे ये अंदाजा नहीं कि जावर पारस को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकता है। दूसरी तरफ आफ्ताब का मामू भी इसे रोकने की कोशिश करता है। वो जानता है कि आफ्ताब जो कुछ कर रहा है इसका इंतखाब बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे ही मौका मिलता है जावर आफ्ताब से बंदूक छूटने की कोशिश करता है और इसी दौरान सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि बंदूक छीनने की कोशिश में आफ्ताब खुद भी गोली का निशाना बनने वाला है, यानी जिस बंदूक के जरिए वो पारस को डरा रहा था वही बंदूक इसके अपने अंजाम का सबब बन सकती है। और दोस्तों अगर ऐसा होता तो आफ्ताब का अंजाम भी इसकी अपनी लालच की वजह से होगा। शुरू में आफ्ताब अपने मामू की जायदाद के पीछे था, लेकिन बाद में इसकी लालच ने इसे पारस तक पहुंचा दिया। वो हर कीमत पर पारस से शादी करना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ पारस के दिल में जावर के लिए मोहब्बत मौजूद है। जावर एक बार फिर अपनी जान खतरे में डालकर पारस की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। और यही वो लम्हा होगा जब मीर बजाज को भी हकीकत समझ आ जाएगी कि पारस की हिफाजत और खुदशी सिर्फ जावर के साथ है। इसलिए मीर बजाज हारून से भी अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहेगा कि इसने पारस की शादी हारून से करवाने को सोचकर बहुत बड़ी गलती की है। हारून पे एतराफ़ करेगा और इसे अब एहसास हो चुका है कि जावर और पारस एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसलिए वो जावर और पारस की शादी पर कोई एतराज़ नहीं करेगा। और जैसे ही पारस को ये खबर मिलेगी कि अब इसकी शादी जावर से होने में कोई रुकावट नहीं रही, तो यकीनन वो बेहद खुश हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जावर और पारस आखिरकार एक हो जाएंगे। तो देखिए ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली किस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त मालूमात पहुँचती रहें। जय नाज़रीन, ड्रामा से मुआफिज की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि आफ्ताब अब पारस को हासिल करने के लिए हर हद पार करने पर तैयार है। इसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि इसके रास्ते में कौन आता है, बल्कि वो पारस को हासिल करने के लिए किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए जब आफ्ताब पारस को बंदूक की नोक पर यरकमाल बना लेता है तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो जाती है। आफ्ताब अपने मामू से कहता है, आपके पास इनकार की कोई ऑप्शन नहीं है मामू, पारस मेरी मंगेतर है और मैं इससे शादी करके रहूंगा। लेकिन जावर किसी भी सूरत पारस को आफ्ताब के हवाले करने के लिए तैयार नहीं होता। जावर साफ अल्फाज में इसे धमकी देता है कि पारस को छोड़ दो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही तुम्हें इसे यहाँ से ले जाने दूंगा। लेकिन आफ्ताब भी पीछे हटने वाला नहीं, वो मुस्कुराते हुए जावर को धमकी देता है कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस पारस को गोली मार देगा। और यही वो लम्हा होगा जब जावर और आफ्ताब के दरमियान असल मुकाबला शुरू होगा। आफ्ताब को लगता है कि पारस को बंदूक की नोक पर रखकर वो जावर को मजबूर कर सकता है, लेकिन इसे ये अंदाजा नहीं कि जावर पारस को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकता है। दूसरी तरफ आफ्ताब का मामू भी इसे रोकने की कोशिश करता है। वो जानता है कि आफ्ताब जो कुछ कर रहा है इसका इंतखाब बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे ही मौका मिलता है जावर आफ्ताब से बंदूक छूटने की कोशिश करता है और इसी दौरान सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि बंदूक छीनने की कोशिश में आफ्ताब खुद भी गोली का निशाना बनने वाला है, यानी जिस बंदूक के जरिए वो पारस को डरा रहा था वही बंदूक इसके अपने अंजाम का सबब बन सकती है। और दोस्तों अगर ऐसा होता तो आफ्ताब का अंजाम भी इसकी अपनी लालच की वजह से होगा। शुरू में आफ्ताब अपने मामू की जायदाद के पीछे था, लेकिन बाद में इसकी लालच ने इसे पारस तक पहुंचा दिया। वो हर कीमत पर पारस से शादी करना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ पारस के दिल में जावर के लिए मोहब्बत मौजूद है। जावर एक बार फिर अपनी जान खतरे में डालकर पारस की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। और यही वो लम्हा होगा जब मीर बजाज को भी हकीकत समझ आ जाएगी कि पारस की हिफाजत और खुदशी सिर्फ जावर के साथ है। इसलिए मीर बजाज हारून से भी अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहेगा कि इसने पारस की शादी हारून से करवाने को सोचकर बहुत बड़ी गलती की है। हारून पे एतराफ़ करेगा और इसे अब एहसास हो चुका है कि जावर और पारस एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसलिए वो जावर और पारस की शादी पर कोई एतराज़ नहीं करेगा। और जैसे ही पारस को ये खबर मिलेगी कि अब इसकी शादी जावर से होने में कोई रुकावट नहीं रही, तो यकीनन वो बेहद खुश हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जावर और पारस आखिरकार एक हो जाएंगे। तो देखिए ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली किस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त मालूमात पहुँचती रहें। जय नाज़रीन, ड्रामा से मुआफिज की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि आफ्ताब अब पारस को हासिल करने के लिए हर हद पार करने पर तैयार है। इसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि इसके रास्ते में कौन आता है, बल्कि वो पारस को हासिल करने के लिए किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए जब आफ्ताब पारस को बंदूक की नोक पर यरकमाल बना लेता है तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो जाती है। आफ्ताब अपने मामू से कहता है, आपके पास इनकार की कोई ऑप्शन नहीं है मामू, पारस मेरी मंगेतर है और मैं इससे शादी करके रहूंगा।
لیکن زاور کسی بھی صورت پارس کو آفتاب کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ زاور صاف الفاظ میں اسے دھمکی دیتا ہے کہ پارس کو چھوڑ دو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی تمہیں اسے یہاں سے لے جانے دوں گا۔ لیکن آفتاب بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں، وہ مسکراتے ہوئے زاور کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس پارس کو گولی مار دے گا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب زاور اور آفتاب کے درمیان اصل مقابلہ شروع ہوگا۔ آفتاب کو لگتا ہے کہ پارس کو بندوق کی نوک پر رکھ کر وہ زاور کو مجبور کر سکتا ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں کہ زاور پارس کو بچانے کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا سکتا ہے۔ دوسری طرف آفتاب کا ماموں بھی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آفتاب جو کچھ کر رہا ہے اس کا انتخاب بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی موقع ملتا ہے زاور آفتاب سے بندوق چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور اسی دوران صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بندوق چھیننے کی کوشش میں آفتاب خود بھی گولی کا نشانہ بننے والا ہے، یعنی جس بندوق کے ذریعے وہ پارس کو ڈرا رہا تھا وہی بندوق اس کے اپنے انجام کا سبب بن سکتی ہے۔ اور دوستوں اگر ایسا ہوتا تو آفتاب کا انجام بھی اس کی اپنی لالچ کی وجہ سے ہوگا۔ شروع میں آفتاب اپنے ماموں کی جائیداد کے پیچھے تھا، لیکن بعد میں اس کی لالچ نے اسے پارس تک پہنچا دیا۔ وہ ہر قیمت پر پارس سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ دوسری طرف پارس کے دل میں زاور کے لیے محبت موجود ہے۔ زاور ایک بار پھر اپنی جان خطرے میں ڈال کر پارس کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب میر بزاد کو بھی حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ پارس کی حفاظت اور خودکشی صرف زاور کے ساتھ ہے۔ اس لیے میر بزاد ہارون سے بھی اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہے گا کہ اس نے پارس کی شادی ہارون سے کروانے کو سوچ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہارون بھی اعتراف کرے گا اور اسے اب احساس ہو چکا ہے کہ زاور اور پارس ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں، اس لیے وہ زاور اور پارس کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ اور جیسے ہی پارس کو یہ خبر ملے گی کہ اب اس کی شادی زاور سے ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی تو یقیناً وہ بے حد خوش ہو جائے گی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا زاور اور پارس آخرکار ایک ہو جائیں گے؟ تو دیکھیے ڈرامہ سیریل محافظ کی اگلی قسط، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس بر وقت معلومات پہنچتی رہیں۔ جی ناظرین، ڈرامہ سے محافظ کی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ آفتاب اب پارس کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے پر تیار ہے۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے راستے میں کون آتا ہے، بلکہ وہ پارس کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی جان لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس لیے جب آفتاب پارس کو بندوق کی نوک پر یرغمال بنا لیتا ہے تو صورتحال انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے۔ آفتاب اپنے ماموں سے کہتا ہے، آپ کے پاس انکار کی کوئی آپشن نہیں ہے ماموں، پارس میری منگیتر ہے اور میں اس سے شادی کر کے رہوں گا۔ لیکن زاور کسی بھی صورت پارس کو آفتاب کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ زاور صاف الفاظ میں اسے دھمکی دیتا ہے کہ پارس کو چھوڑ دو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی تمہیں اسے یہاں سے لے جانے دوں گا۔ لیکن آفتاب بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں، وہ مسکراتے ہوئے زاور کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس پارس کو گولی مار دے گا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب زاور اور آفتاب کے درمیان اصل مقابلہ شروع ہوگا۔ آفتاب کو لگتا ہے کہ پارس کو بندوق کی نوک پر رکھ کر وہ زاور کو مجبور کر سکتا ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں کہ زاور پارس کو بچانے کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا سکتا ہے۔ دوسری طرف آفتاب کا ماموں بھی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آفتاب جو کچھ کر رہا ہے اس کا انتخاب بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی موقع ملتا ہے زاور آفتاب سے بندوق چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور اسی دوران صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بندوق چھیننے کی کوشش میں آفتاب خود بھی گولی کا نشانہ بننے والا ہے، یعنی جس بندوق کے ذریعے وہ پارس کو ڈرا رہا تھا وہی بندوق اس کے اپنے انجام کا سبب بن سکتی ہے۔ اور دوستوں اگر ایسا ہوتا تو آفتاب کا انجام بھی اس کی اپنی لالچ کی وجہ سے ہوگا۔ شروع میں آفتاب اپنے ماموں کی جائیداد کے پیچھے تھا، لیکن بعد میں اس کی لالچ نے اسے پارس تک پہنچا دیا۔ وہ ہر قیمت پر پارس سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ دوسری طرف پارس کے دل میں زاور کے لیے محبت موجود ہے۔ زاور ایک بار پھر اپنی جان خطرے میں ڈال کر پارس کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب میر بزاد کو بھی حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ پارس کی حفاظت اور خودکشی صرف زاور کے ساتھ ہے۔ اس لیے میر بزاد ہارون سے بھی اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہے گا کہ اس نے پارس کی شادی ہارون سے کروانے کو سوچ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہارون بھی اعتراف کرے گا اور اسے اب احساس ہو چکا ہے کہ زاور اور پارس ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں، اس لیے وہ زاور اور پارس کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ اور جیسے ہی پارس کو یہ خبر ملے گی کہ اب اس کی شادی زاور سے ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی تو یقیناً وہ بے حد خوش ہو جائے گی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا زاور اور پارس آخرکار ایک ہو جائیں گے؟ تو دیکھیے ڈرامہ سیریل محافظ کی اگلی قسط، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس بر وقت معلومات پہنچتی رہیں۔ جی ناظرین، ڈرامہ سے محافظ کی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ آفتاب اب پارس کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے پر تیار ہے۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے راستے میں کون آتا ہے، بلکہ وہ پارس کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی جان لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس لیے جب آفتاب پارس کو بندوق کی نوک پر یرغمال بنا لیتا ہے تو صورتحال انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے۔ آفتاب اپنے ماموں سے کہتا ہے، آپ کے پاس انکار کی کوئی آپشن نہیں ہے ماموں، پارس میری منگیتر ہے اور میں اس سے شادی کر کے رہوں گا۔ لیکن زاور کسی بھی صورت پارس کو آفتاب کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
जावर साफ अल्फाज में इसे धमकी देता है कि पारस को छोड़ दो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही तुम्हें इसे यहाँ से ले जाने दूंगा। लेकिन आफ्ताब भी पीछे हटने वाला नहीं, वो मुस्कुराते हुए जावर को धमकी देता है कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस पारस को गोली मार देगा। और यही वो लम्हा होगा जब जावर और आफ्ताब के दरमियान असल मुकाबला शुरू होगा। आफ्ताब को लगता है कि पारस को बंदूक की नोक पर रखकर वो जावर को मजबूर कर सकता है, लेकिन इसे ये अंदाजा नहीं कि जावर पारस को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकता है। दूसरी तरफ आफ्ताब का मामू भी इसे रोकने की कोशिश करता है। वो जानता है कि आफ्ताब जो कुछ कर रहा है इसका इंतखाब बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे ही मौका मिलता है जावर आफ्ताब से बंदूक छूटने की कोशिश करता है और इसी दौरान सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि बंदूक छीनने की कोशिश में आफ्ताब खुद भी गोली का निशाना बनने वाला है, यानी जिस बंदूक के जरिए वो पारस को डरा रहा था वही बंदूक इसके अपने अंजाम का सबब बन सकती है। और दोस्तों, अगर ऐसा होता तो आफ्ताब का अंजाम भी इसकी अपनी लालच की वजह से होगा। शुरू में आफ्ताब अपने मामू की जायदाद के पीछे था, लेकिन बाद में इसकी लालच ने इसे पारस तक पहुंचा दिया। वो हर कीमत पर पारस से शादी करना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ पारस के दिल में जावर के लिए मोहब्बत मौजूद है। जावर एक बार फिर अपनी जान खतरे में डालकर पारस की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। और यही वो लम्हा होगा जब मीर बजाज को भी हकीकत समझ आ जाएगी कि पारस की हिफाजत और खुदशी सिर्फ जावर के साथ है। इसलिए मीर बजाज हारून से भी अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहेगा कि इसने पारस की शादी हारून से करवाने का सोचकर बहुत बड़ी गलती की है। हारून पे एतराफ़ करेगा और इसे अब एहसास हो चुका है कि जावर और पारस एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसलिए वो जावर और पारस की शादी पर कोई एतराज़ नहीं करेगा। और जैसे ही पारस को ये खबर मिलेगी कि अब इसकी शादी जावर से होने में कोई रुकावट नहीं रही, तो यकीनन वो बेहद खुश हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जावर और पारस आखिरकार एक हो जाएंगे। तो देखिए ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली किस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त मालूमात पहुँचती रहें। जय नाज़रीन, ड्रामा से मुआफिज की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि आफ्ताब अब पारस को हासिल करने के लिए हर हद पार करने पर तैयार है। इसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि इसके रास्ते में कौन आता है, बल्कि वो पारस को हासिल करने के लिए किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए जब आफ्ताब पारस को बंदूक की नोक पर यरकमाल बना लेता है तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो जाती है। आफ्ताब अपने मामू से कहता है, आपके पास इनकार की कोई ऑप्शन नहीं है मामू, पारस मेरी मंगेतर है और मैं इससे शादी करके रहूंगा। लेकिन जावर किसी भी सूरत पारस को आफ्ताब के हवाले करने के लिए तैयार नहीं होता। जावर साफ अल्फाज में इसे धमकी देता है कि पारस को छोड़ दो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही तुम्हें इसे यहाँ से ले जाने दूंगा। लेकिन आफ्ताब भी पीछे हटने वाला नहीं, वो मुस्कुराते हुए जावर को धमकी देता है कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस पारस को गोली मार देगा। और यही वो लम्हा होगा जब जावर और आफ्ताब के दरमियान असल मुकाबला शुरू होगा। आफ्ताब को लगता है कि पारस को बंदूक की नोक पर रखकर वो जावर को मजबूर कर सकता है, लेकिन इसे ये अंदाजा नहीं कि जावर पारस को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकता है। दूसरी तरफ आफ्ताब का मामू भी इसे रोकने की कोशिश करता है। वो जानता है कि आफ्ताब जो कुछ कर रहा है इसका इंतखाब बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे ही मौका मिलता है जावर आफ्ताब से बंदूक छूटने की कोशिश करता है और इसी दौरान सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि बंदूक छीनने की कोशिश में आफ्ताब खुद भी गोली का निशाना बनने वाला है, यानी जिस बंदूक के जरिए वो पारस को डरा रहा था वही बंदूक इसके अपने अंजाम का सबब बन सकती है। और दोस्तों, अगर ऐसा होता तो आफ्ताब का अंजाम भी इसकी अपनी लालच की वजह से होगा। शुरू में आफ्ताब अपने मामू की जायदाद के पीछे था, लेकिन बाद में इसकी लालच ने इसे पारस तक पहुंचा दिया। वो हर कीमत पर पारस से शादी करना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ पारस के दिल में जावर के लिए मोहब्बत मौजूद है। जावर एक बार फिर अपनी जान खतरे में डालकर पारस की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। और यही वो लम्हा होगा जब मीर बजाज को भी हकीकत समझ आ जाएगी कि पारस की हिफाजत और खुदशी सिर्फ जावर के साथ है। इसलिए मीर बजाज हारून से भी अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहेगा कि इसने पारस की शादी हारून से करवाने का सोचकर बहुत बड़ी गलती की है। हारून पे एतराफ़ करेगा और इसे अब एहसास हो चुका है कि जावर और पारस एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसलिए वो जावर और पारस की शादी पर कोई एतराज़ नहीं करेगा। और जैसे ही पारस को ये खबर मिलेगी कि अब इसकी शादी जावर से होने में कोई रुकावट नहीं रही, तो यकीनन वो बेहद खुश हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जावर और पारस आखिरकार एक हो जाएंगे। तो देखिए ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली किस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त मालूमात पहुँचती रहें। जय नाज़रीन, ड्रामा से मुआफिज की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि आफ्ताब अब पारस को हासिल करने के लिए हर हद पार करने पर तैयार है। इसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि इसके रास्ते में कौन आता है, बल्कि वो पारस को हासिल करने के लिए किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए जब आफ्ताब पारस को बंदूक की नोक पर यरकमाल बना लेता है तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो जाती है। आफ्ताब अपने मामू से कहता है, आपके पास इनकार की कोई ऑप्शन नहीं है मामू, पारस मेरी मंगेतर है और मैं इससे शादी करके रहूंगा। लेकिन जावर किसी भी सूरत पारस को आफ्ताब के हवाले करने के लिए तैयार नहीं होता।
जावर साफ अल्फाज में इसे धमकी देता है कि पारस को छोड़ दो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही तुम्हें इसे यहाँ से ले जाने दूंगा। लेकिन आफ्ताब भी पीछे हटने वाला नहीं, वो मुस्कुराते हुए जावर को धमकी देता है कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस पारस को गोली मार देगा। और यही वो लम्हा होगा जब जावर और आफ्ताब के दरमियान असल मुकाबला शुरू होगा। आफ्ताब को लगता है कि पारस को बंदूक की नोक पर रखकर वो जावर को मजबूर कर सकता है, लेकिन इसे ये अंदाजा नहीं कि जावर पारस को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकता है। दूसरी तरफ आफ्ताब का मामू भी इसे रोकने की कोशिश करता है। वो जानता है कि आफ्ताब जो कुछ कर रहा है इसका इंतखाब बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे ही मौका मिलता है जावर आफ्ताब से बंदूक छीनने की कोशिश करता है और इसी दौरान सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि बंदूक छीनने की कोशिश में आफ्ताब खुद भी गोली का निशाना बनने वाला है, यानी जिस बंदूक के जरिए वो पारस को डरा रहा था वही बंदूक इसके अपने अंजाम का सबब बन सकती है। और दोस्तों, अगर ऐसा होता तो आफ्ताब का अंजाम भी इसकी अपनी लालच की वजह से होगा। शुरू में आफ्ताब अपने मामू की जायदाद के पीछे था, लेकिन बाद में इसकी लालच ने इसे पारस तक पहुंचा दिया। वो हर कीमत पर पारस से शादी करना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ पारस के दिल में जावर के लिए मोहब्बत मौजूद है। जावर एक बार फिर अपनी जान खतरे में डालकर पारस की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। और यही वो लम्हा होगा जब मीर बजाज को भी हकीकत समझ आ जाएगी कि पारस की हिफाजत और खुदशी सिर्फ जावर के साथ है। इसलिए मीर बजाज हारून से भी अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहेगा कि इसने पारस की शादी हारून से करवाने का सोचकर बहुत बड़ी गलती की है। हारून पे एतराफ़ करेगा और इसे अब एहसास हो चुका है कि जावर और पारस एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसलिए वो जावर और पारस की शादी पर कोई एतराज़ नहीं करेगा। और जैसे ही पारस को ये खबर मिलेगी कि अब इसकी शादी जावर से होने में कोई रुकावट नहीं रही, तो यकीनन वो बेहद खुश हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जावर और पारस आखिरकार एक हो जाएंगे। तो देखिए ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली किस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त मालूमात पहुँचती रहें। जय नाज़रीन, ड्रामा से मुआफिज की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि आफ्ताब अब पारस को हासिल करने के लिए हर हद पार करने पर तैयार है। इसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि इसके रास्ते में कौन आता है, बल्कि वो पारस को हासिल करने के लिए किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए जब आफ्ताब पारस को बंदूक की नोक पर यरकमाल बना लेता है तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो जाती है। आफ्ताब अपने मामू से कहता है, आपके पास इनकार की कोई ऑप्शन नहीं है मामू, पारस मेरी मंगेतर है और मैं इससे शादी करके रहूंगा। लेकिन जावर किसी भी सूरत पारस को आफ्ताब के हवाले करने के लिए तैयार नहीं होता। जावर साफ अल्फाज में इसे धमकी देता है कि पारस को छोड़ दो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही तुम्हें इसे यहाँ से ले जाने दूंगा। लेकिन आफ्ताब भी पीछे हटने वाला नहीं, वो मुस्कुराते हुए जावर को धमकी देता है कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस पारस को गोली मार देगा। और यही वो लम्हा होगा जब जावर और आफ्ताब के दरमियान असल मुकाबला शुरू होगा। आफ्ताब को लगता है कि पारस को बंदूक की नोक पर रखकर वो जावर को मजबूर कर सकता है, लेकिन इसे ये अंदाजा नहीं कि जावर पारस को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकता है। दूसरी तरफ आफ्ताब का मामू भी इसे रोकने की कोशिश करता है। वो जानता है कि आफ्ताब जो कुछ कर रहा है इसका इंतखाब बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे ही मौका मिलता है जावर आफ्ताब से बंदूक छीनने की कोशिश करता है और इसी दौरान सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि बंदूक छीनने की कोशिश में आफ्ताब खुद भी गोली का निशाना बनने वाला है, यानी जिस बंदूक के जरिए वो पारस को डरा रहा था वही बंदूक इसके अपने अंजाम का सबब बन सकती है। और दोस्तों, अगर ऐसा होता तो आफ्ताब का अंजाम भी इसकी अपनी लालच की वजह से होगा। शुरू में आफ्ताब अपने मामू की जायदाद के पीछे था, लेकिन बाद में इसकी लालच ने इसे पारस तक पहुंचा दिया। वो हर कीमत पर पारस से शादी करना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ पारस के दिल में जावर के लिए मोहब्बत मौजूद है। जावर एक बार फिर अपनी जान खतरे में डालकर पारस की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। और यही वो लम्हा होगा जब मीर बजाज को भी हकीकत समझ आ जाएगी कि पारस की हिफाजत और खुदशी सिर्फ जावर के साथ है। इसलिए मीर बजाज हारून से भी अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहेगा कि इसने पारस की शादी हारून से करवाने का सोचकर बहुत बड़ी गलती की है। हारून पे एतराफ़ करेगा और इसे अब एहसास हो चुका है कि जावर और पारस एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसलिए वो जावर और पारस की शादी पर कोई एतराज़ नहीं करेगा। और जैसे ही पारस को ये खबर मिलेगी कि अब इसकी शादी जावर से होने में कोई रुकावट नहीं रही, तो यकीनन वो बेहद खुश हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जावर और पारस आखिरकार एक हो जाएंगे। तो देखिए ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली किस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त मालूमात पहुँचती रहें।